Lamig dito sa ano Antarctica. Hindi pala. Sa cold room. Yan, nagpa-fog. Palit kami ng heater. Yellow na you know? Yellow. Kapal ng yellow. Walang tubes eh. Wala may tube. Sige, buti mo. Wala. Ayan. Tuloy-tuloy lang. Ayan. Sige. Sige, talak. Talak. Pwede masira. Sige, talak pa. Sige, talak pa. Video yan. Video. I-send mo kay Ernest yun. Sabihin mo, electrician na kami. Dapat. Wala kong maputos. Tapos. Hindi ka nakukuhanan eh. Sige, walang lima yan. Buka mo naman yung palagi. Johnson Control. Johnson pa. Naka-depos pa. Nandiyan ba? Anybody use the machine, floor machine? Wala naman pala eh. The night? Saan na yun? Wala dito. Ano dito? Door hater. Naka-on naman lahat Ayun, 6 na yan Bakit iba yan? Saan? Ibang alarm ito. Lamp. Door heater. 6. Baka may iba. Alright, good evening once again. Hard day, hard time. But sometimes we need to accept. Yun. Almost close. So, pumalo na. Power loss. Door hatch. Wala naman eh. Ito. Saan? 13 Bakit nag-trip to? 13? Hindi naman kaya to 13. From here to go to tomorrow's port, it's for us is how many hours? 6 hours. Salami naman to Wala na. Hindi pasok lang isa Salami. Wala pala Okay na. Dahil mo yung ginawa natin Sa ibabaw. Yung saas. Musok. Musok. Ito. Walang clamp Buwang yung ano Musok. Paubos na. Yan. Usok Wala. Yan. Yan. Usok na. Yan. Pwede musok yan. Musok. Yan usok yan. Yan usok. Adoy. Sige.